tei ora phai manja phainai joto o amsaini takok kaham bukok kaham joto no 1436 BC-ni kha kaham te hamjakmani chiba yapharo tini horni 12ta tamani yagulono जों बिसि गताला हाबनाय बाक्सा बाक्सा बरक सावो ट्रिं कायसा मेला हिनै एक्चुअली ट्रिं जों मेला हिंसगि माया तामनि बागि हिंगे बांला नवबर्ष दंमाहाय इंराजी नवबर्ष दंमाहाय ट्रिं एरा बिसि हिंगे अबखाय तिप्राब्दनि एरा बिसि आबनि बागि दाबुनि जेनारेशन चेराय रकथन अबनि आगे गोबांमा जरा गोबांमा बिसि ट्रिं तामो ट्रिं कमाय थांगा दिनै जों सायमानो तेफ्रा हास्तेवो गामि गामि पारा पारा आमसाय गोबांमा जागावो स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल सब डिविजन लेवल एमनकि पारा वाइज कैसे ट्रिं नो पालालाय दङ कायसनो चिनि नाहारमुं कायसनो चिनि वानसुकमानि तामो हंकाय चिनि कायसनो मटु दङ जेमन 31 डिसेम्बर अबनो जों हैप्पी न्यू ईयर इंराजी नवबर्षनि जों सेलिब्रेट खायो ठीक तेमनिनो जों पहिला बैसाग जों बांला नवबर्षनि पालन खायो दिनै नबखाय ट्रिं देर माने ट्रिं एरा बिसि गताल आबो बाक्सा बाक्सा बररक ट्रिं मेला ट्रिं कायसा सिनि सोसाइटिनि सिनि हदानि अबो कायसा कोन एकटा मुताय पालायमन दिन अबो हायरक खिबानो बाक्सा बाक्सा बररक वानसुगो फियाबाना अबया ट्रिं हंगा कायसा सिनि तेफ्राब बिसि गताल आबन बागै खाजानि रांसानि ताककताय बुकुकसम नरनि चुबामुं नरनि हामजाकमुं नरनि खा कलक बाय दिनै नर चुबामुं बागै जों दिनै जत पाल खायै सिनि लं ट्राइबेलनि दुइटा एसेम्बली दङ कायसा 49 कायसा 48 दिनै बरमग्रां खरंनि एमएलए दिनै बंनि चुबामान बिसिंतै दिनै अ लकेलनि दिनै सिनि एमडीसी खरंनि दङ बरनि सभामा बिसिंतै दिनै अ प्रोग्राम जों सक्सेस खायमानो जत एरियानि जत ताको काहाम बुको काहाम बरनि सभामान बिसिंतै जों दिनै प्रोग्राम खायो जों सक्सेस आबर बागै आं कयनाय ट्रिं कमिटिनि बखाक्तै दिनै अदावो अ ट्रिंगो हायै जोंनाय बाक्सा मोसामुं रोजाबमुं मुसुबमुं अबनि बिसिंतै जों जेरक हम ददमखाय जों पालायबानानि बागै केबो हामिया मानिबा गदाल जावै केफेक मानिबा गदाल जावै लामा थांफ्रो जाते कोनो विपद आपदक लायो तिखाय हायना हाय गाहाम करंखाय थाङै सक्तनि हिनै ईश्वरनि थाखाय प्रार्थना खायनाय गदनि थाखाय आं सुलिसानाय आसुकक सावैनो आनि क अर पुथाका जतन हायना हामबाय बेलाय हामबाय याफारु दिनैनि पान्दानि आचुफां ताय ट्रिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मोजां कृपेश देबरमा सरनो बिनि लांसुमानि गथाय नारमानि बिसिक्तै जतन तेबेसा अफिसियली लांसुमानि बागै सरनो बेलाय हामबाय ताबुगे बेचेबो कम नारंगानि बागै आं कयनाय चिनि दफा हामक्रायनि बागै सामुं तांनाय चिनि तांक्रा मोजां सन्जित देबरमा सरनो सानजागाहा जतनो तिनियो जरा चिनियो सब डिविजननि चिनि ट्रिं पुइलानो नंनो आनि खाबोखाखै जतनो हैप्पी ट्रिं यो बिसि गतालो जतनो नगर हामारि दंथुं एबं आगामी बछरबो जों ताइबो नायथाव खायै ए आमचाइनि जारा जों तंनायरो जत लुको मिलिवै आगामी बछरबो जों हायनो हाय ए सब डिविजन लेवल जों ट्रिं खायजाथुं औ आं सुरि मुंनारनाय एबं तिनि ए लं ट्राइबेली ट्रिं कमिटिनि सब डिविजन ट्रिं कमिटिनि जारा भलेंटियर कमिटियाव जारा तंनाय बरनां पाइपलेया हामबाया फारो कारण आसुक नायथो गोबां सुबुंफोर दिनै लं ट्राइबेलनि सब डिविजन लेभेल पुइला फार्स्ट टाइम जोङो ट्रिं जोङो पालि तंमानि बागै आं पुइलानो ए कमिटिनि जारा तंनाय आदम दंनो आं पाइपले हामबाय एबं तिनि चिनो ट्रिंगो 1436 1437 ए ट्रिं पालेमा पान्डावो फाइ मानजाक फाइनाय
চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি যতনি খাসুকসা এবং গরম গোনাংজো চিনি মানগ্রাম মন্ত্রী ম্যাডাম শান্তনা চাকমা মহোদয়ানো ফাইমানজাক ফাইনা বাগै বনি गोबां ব্যস্ততাनि মধ্যেবো চিনি সাব ডিভিশনও জরারিমানি বাগै বনাং পাইপলে হামবায়া ফারো তাই ফাইমানজাক ফাইজাক চিনি ও করমছড়া কনস্টিটিউশননি যতনি খাসুকসা এমএলএ চিনি গরম গোনাং পলদাংসু বনবো চিনি পাইপলে হামবাই তিনি চিনি ট্রিং সাব ডিভিশন ট্রিং ফাইমানজাক ফাইমানি বাগै এবং ফাইমানজাক ফাইজাক চিনি অরণি অনু ছয়লেঙ্কানি মানগ্রাম এমডিসি যতনি খাসুকসা সঞ্জয় দাস মহোদয় বনব পাইপলে হামবাই তাই ফাইমানজাক ফাইজাক চিনর চিনি মনো আরডি ব্লকনি বিএসসি ভাইস চেয়ারম্যান এবং এই ট্রিং কমিটিনি কনভেনার বনব পাইপলে হামবাই চিনি আনে আম্ফায়ং প্রণয় দেববর্মা মহোদয় তাই ফাইমানজাক ফাইজাক চিনি ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকनि ভাইস চেয়ারম্যান जुग आणि भाई उत्तरा देवबर्मा महोदया बनबो पाइपले हामबाय ताई फाइमानजाक फाइजाक चिनि ओ त्रेलागानि सिनिजाक जतनि अभिभावक हिसाबै जों अक्रा चिनि आनि आयुं रतीश टिप्रा महोदय बनबो पाइपले हामबाय ताई फाइमानजाक फाइजाक आणि धारा जतनि सिनिजाक चिनि दा अभिजित बनबो पाइपले हामबाय ताई फाइमानजाक फाइजाक चिनि ओ एलाकानि ताई कायसा सिनिजाक दफानि बागै सामंखायनाय चिनि आनि काका परितोष देबबर्मा महोदय ताई फाइमानजाक चिनि दायित्व आचुकजाक जे चिनि नेओ ट्रिं साब डिविजन ट्रिं नि प्रेसिडेंट कृपेश देबबर्मा आनि दारा बनबो पाइपले हामबाय तिनि जोङो ट्रिंओ जों जतन बाक्सा खायमालायमानि बागै आं आनि खानि हयते चिनि लं ट्राइबेलि निवासी पक्ष हयते ओ ट्रिं कमिटिनो हामबाय फारो এবং তিনি ফার্স্ট পুইলা চিনো ট্রিং ও ট্রিং যাতে जों प्रति बছरनो खाली बाली जेसुक साल तंसक जों जतनो मिलि ओइ चिनि साब डिविजन ट्रिं नो तेम नायथथ खायै जों बसकांगत लांमानार बागै आं जतनि थानेनो सहयोगिता सारनाय এবং ও কমিটি নবো চুবা চরিনাই হিनै जों जतनो লগিপাन मारिनाय এবং তিনি नो ट्रिंओ जारांगर अरो फाइनार नरंनो पाइपले हामबाय चिनो बिसि गतालो जारा फाइमानजाक फाइनाय चिनि आनि साक बाक्सा अक्रा जतनो आनि बखाबाय नंनो ट्रिं हैप्पी ट्रिं ए बिसि गतालो जतनि नगनो हामारि रिथुं ने हायनो हाय नंना कय हरजों जोङो ट्रिं प्रति बছरनो खायो प्रति बছरनो जों खायलायनाय किन्तु ट्रिं नि कायसा मानसिकता दङ जों तानि बागै ट्रिं पालाय तानि बागै जों ट्रिं न खाय जों मेला थानाय आनन्द खायनाय हाबसिया जों अरा एज ए सोशल वर्कर जारा दंनाय चिनि कैबिनेट मिनिस्टार दङ चिनि एमएलए विधायक दङ चिनि एलाकानि अक्रा चाक्राबो दङ जों पहिलानो जारा तिनि ओ मेलाव फायनाय ओ ट्रिं फेस्टिवल जारा फायनाय आं जतनै थानाय कयनाय जों दफा बायसे चिनि सिनिमु चिनि दफानि मुंनि जे प्रग्राम तिनि चिनि ट्रिं चिनि ओ दफानि ट्रिं ओ ट्रिं न चिनि दफा पालगो जों ओ ट्रिं न प्रति बছर तेव नायथकेत लाना नांनाय ट्रिं नि जारा फाइमानजाकनाय चिनि सिक्ला सिक्लि जारा दंनाय नरम थानिबो कयनाय এই দাইস হইতে जों नंनो कयनाय এই ट्रिंगो जों आनंद खायनाय फुर्ति खायनाय बছর पुइलानि बছर गोदाल जों जतनो पालायनाय किन्तु तेव नायथथ खायै जाते এই सभानो तेव नायथ खायनानि बागै जाते कोनो जागाव दुर्घटना बेबस्था उठों এবং नग ट्रिं मेला नायै आनंद खायै जाते जों जतनो निजेनि नग गाहाम करंके सगिनानि बागै आं नों थानिबो कयनाय এবং प्रार्थनाबो खायनाय जतनो नग हामारि रिथों এবং तिनिनो प्रग्राम तेव सक्सेस लिंथों যতনি চুবা চুবাই তেব নাইথত কুন্থ তৈরি করেছেন এবং এই মেলা সংগঠিত করেছেন তার জন্য আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে তিরিং মেলার প্রত্যেক সদস্যকে কমিটির আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এই বলে তিরিং মেলা সুন্দরভাবে সফল হোক তিরিং মেলা শ্রীবৃদ্ধি হোক এই আশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করছি নমস্কার ধন্যবাদ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মাননীয় এমডিসি মহোদয় মনু শৈলঙ্কা শ্রী সঞ্জয় দাস মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তৃত্ব রাখার জন্য তাবুক ও বেচেব কম নারায়ণের বাগি কয় নাই চিনি তিনিনি পান্দানি বরঙ্গনাং নারওয়ায়করা বরঙ্গনাং এমএলএ 48 করমছড়া মচাং পল দাংসু স্যার पुइलानो ट्रिंगनि चिबाइयाफोर जतनो
তাই लं ट्राइबेली ट्रिं कमिटिनो हामबायमाय आफारो आसोके नायथकायै प्रग्राम खालामनायनि बागै चिनि अर तिनि फाय मानजाक फायजा चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वेलफेयर ऑफ ओबीसी ताई जेल नि मिनिस्टर ताई मानजाक फायजा ऑनरेबल एमडीसी बनुन छलेंटानी ताई नगरा इंगी मानजाक फायजा वाइस चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड नि ताई मानजाक फायजा चिनि अरनी जत एक्टिव सोशल वर्कर्स सोशल एक्टिविस्ट रक ताई चिनि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स ताई चिनि ताकुक ताई बुकुक संरक्षण जतनो आनी खापांगनि हामजाकमा ताई चिबाय ट्रिंगनि सालो कलक साना थांलाक रोजाब लाइमा मोसालाइमानि इवेंट बा पान्दा आं बागै नरकनि थानियानि चिकन साको कसारमुं दिनैनि ट्रिं गाहाम गोरों खायै नायै जतन नगो गाहाम गोरों सफैनांथों चिनि जाति चिनि दफा चिनि सोसाइटी चिनि ट्रेडिशन हुकुमु मुकुमु अबनो रिप्रेजेंट खायनानि बागै दिनै अर कायसा नायथक प्रग्राम संसाजाकमानि आं बागै कुनु हामिया चाया तांथुं आबनो आनि नायमुं ताई अत्रिं नरुगै गोबां मा बरक कंट्रोवर्सी कक सानाय गोबां मा बरक सानाय 35 या 36 जेंनाय बाक्सा सानाय 35 से बाक्सा सानाय बिसि कताल बाक्सा बा सानाय जुजारु फापाय फाइमानि विक्ट्री नि सेलिब्रेशन अबहाय गोबां मा कक आचायनाय गोबां मा कक फायनाय फियाबा जों अबनो सालसा ओवरकाम खायनाय तामनि हिंखाय कक बाक्सा पाल बाक्सा खायै अबनो सालायमानि बिसिंतै सालसा अ कंट्रोवर्सी निबो ए नंनाय ने आं खाखायो आं बागैनो चिनि दफानि सेलिब्रेशन चिनि कल्चरल चिनि आइडेंटिटी अबनि शोकेस खायमानि रिप्रेजेंट खायमानि हरो अ जों कंट्रोवर्सी नि बखागो थांलायातै चिनि ट्रेडिशन न जों बाहायके बुसकांगो फलोगै तलांनाय चिनि कल्चर न बाहायके फलोगै तलांनाय जों अबनो से नायथाय अरनि लोकल रिप्रेजेंटेटिव हिसाबो ताई त्रिपुरानि लेजिस्लेटिव असेंबली नि मेंबर हिसाबो आं चिनि ऑनरेबल मिनिस्टर नि थानि कयनाय चिनि ट्रिं न गवर्नमेंट नि हॉलिडे डिक्लेयर खालायनानि बागै कैबिनेट बरक जेफुरो आसु आफुरो किसिसा बरक डिस्कशन खालायखांखाय जों बेलायखे तंथकनाय चिनि तिप्रासा दफा सारा जीवन नि बागै अ गवर्नमेंट न हामबाया फरि थांनाय आसक साविनो नरकनि थानि आनि कक आं दिनै अरक न मुथाकनाय जतन गाहाम गोरों तंबायदि हैप्पी ट्रिं हैप्पी न्यू इयार हामबाय बेलाय बेलायना हामबाया फारु चिनि बरम गोनां चीफ गेस्ट बरम गोनां एमएलए 48 करम छरा मोजां पल दांसो सरनो बिनि कक नारमानि बागै अबेजेबो कक नारमानि बागै आं कयनाय चिनिनि अ नायथथक पान्दानि इनॉग्रेटर बरम गोनां जोग मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा मोजां जोग शांतना चाकमा मैडम नो बिनि कक नारगै दिनैनि पान्दाव फाइमानजाक फाइजा चिनि जोतो ऑडियंस रंनो तेबु हहब दलमके खाफुरिनानि बागै जोतनो शारी काहाम जोतनो खुलुमका बेकुनरे जुजु সবাইকে নমস্কার আজকে সাব ডিভিশন লেভেলের আমাদের মনু এলাকায় যে প্রথমবারের মতো স্ট্রিং ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয়েছে এই প্রোগ্রামে উপস্থিত আছেন আমাদের মাঝে আমাদের এই এলাকার বিধায়ক কল্যাংশু জি রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের যারা প্রোগ্রামকে অর্গানাইজ করেছেন প্রেসিডেন্ট মেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি থেকে শুরু করে
এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের এমডিসি শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় দাস মহাশয় রয়েছেন আমাদের মাঝে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয়া উত্তরা বর্মা মহাশয়া রয়েছেন আমাদের মাঝে এই এলাকার সমাজসেবক শ্রদ্ধেয় সঞ্জিত দেববর্মা মহাশয় থেকে শুরু করে মঞ্চে উপবিষ্ট যারা রয়েছেন এবং যারা মঞ্চের সামনে যারা রয়েছেন এই প্রোগ্রামকে সাকসেস করার জন্য যারা যারা সহযোগিতা করেছেন, যারা এই প্রোগ্রামকে উপভোগ করার জন্য এসেছেন, প্রত্যেককে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, হামবাই। তো এখানে আমরা প্রত্যেকেই এখানে মেলাকে উপভোগ করতে এসেছি, মেলা আমরা দেখব, তার জন্য সবাই এখানে ড্রিং বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন। তো আমাদের একটাই লক্ষ্য যে আমরা একত্রিত হয়ে এই মেলাকে উপভোগ করব এবং আমাদের কেন্দ্র সরকারের এবং রাজ্য সরকারের যে লক্ষ্য আত্মনির্ভর ভারত, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করা, সেই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমাদের জাতি জনজাতি প্রত্যেকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। একত্রিত হয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে দ্রুত গতিতে আমাদের ভারতবর্ষ আত্মনির্ভর ভারত হবে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আত্মনির্ভর ত্রিপুরা হবে। তার জন্য জাতি জনজাতি এডিসি নন এডিসি সমস্ত এলাকাকে সমানভাবে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তো তার জন্য আমাদের কেন্দ্র সরকার এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকার কাজ করছে। আজকে আমাদের এমএলএ সাহেব বসে আলোচনা করেছেন, এখানে কথা বলতে বলেছেন যে স্ট্রিং ফেস্টিভ্যালকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার জন্য উনি আবেদন রেখেছেন। তো সেই বিষয়ে আমি বলবো যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের সরকার আসার পরে যে কখনো কোনো সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে কখনো ভাবেননি যে এখানে আমাদের মহারাজাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমাদের বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য যে আমাদের মহারাজার জন্ম পালন কিন্তু সেই দিনে কিন্তু জন্মদিনে কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। সেটা একটা বড় সাফল্য এবং আমরা সেটাকে মান্যতা আমরা দিয়েছি, মান্যতা আমরা পেয়েছি। তার পাশাপাশি এই ফেস্টিভ্যালের যে ছুটি ঘোষণার ব্যাপারে আমি বলতে চাই, সেটা আমি প্রপোজাল আমি রাখবো। তো সেটা আলোচনার মাধ্যমে কি করা যায় সেটা আমি দেখবো। প্রপোজাল দেওয়া আমাদের সকলেই চাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের হোক, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কিভাবে আরো ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেই বিষয় নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই চাই ত্রিপুরা এগিয়ে যাক। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রপোজাল রাখবো। তো আমি তার পাশাপাশি বলতে চাইবো যে আমাদের সরকার আসার পরে শুধুমাত্র আমাদের মহারাজাজির জন্মদিনে ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি আমি বলবো আরো আমাদের সরকার যে রিক্সা যে আমরা আজকে রিক্সা আমরা ব্যবহার করছি, সেই রিক্সাকে কিন্তু আগে বিগত দিনে কেউ জানতো না, সেটাকে গুরুত্ব দিত না। আজকে সেই রিক্সাকেও কিন্তু আমাদের সরকার আসার পরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সেই রিক্সার ব্যবহার প্রচলন চলছে। তো তার পাশাপাশি যে আমাদের বিভিন্ন ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া, বিভিন্ন জাতি জনজাতিকে গুরুত্ব দেওয়া, যে আমাদের কালচারে যে আমাদের ট্রেডিশনালকে গুরুত্ব দেওয়া, সেটা একমাত্র যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের সরকার সেটা করে যাচ্ছে। তার পাশাপাশি যদি আমরা দেখি শুধুমাত্র এই রাস্তার কথা যদি বলি, বিগত দিনে সম্পূর্ণ যে আমাদের এডিসি এলাকাতে রাস্তা অনুন্নয়ন ছিল, আজকে আমাদের সরকার আসার পরে এডিসি এলাকাও কিন্তু অনেক আমাদের যে নন এডিসি এলাকা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়েছিল বিভিন্ন কিছু কিছু জায়গাতে, আজকে সমস্ত জায়গাতে নন এডিসি বলুন এবং এডিসি বলুন আমাদের সমানভাবে ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের সরকার কাজ করছে। তারই এক্সাম্পল হচ্ছে এই যে সয়লেন্টার যে রাস্তা, সেই রাস্তায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সে বিগত দিনে কি ছিল এখন কি হয়েছে। তার পাশাপাশি আমি বলতে চাইবো যেহেতু আজকের স্ট্রিং ফেস্টিভ্যাল আমরা প্রত্যেকে ড্যান্স নাচ গান আমরা আমাদের বিভিন্ন স্টল লাগানো হয়েছে, সেগুলো আমরা পরিদর্শন করব এবং আপনারাও করবেন। কেননা আজকের এই সুন্দর রাতে আজকে প্রত্যেকেই আপনারা নাচ গান উপভোগ করবেন। পাশাপাশি
যেটা এখানে আমাদের কমিটির যারা মেম্বার যারা দায়িত্বে রয়েছেন ওনারাও আলোচনা করেছেন যে এই মেলাকে আমরা তখনই সাকসেস হবে যখন শান্তিপূর্ণভাবে আমরা থাকব এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমরা যদি এই মেলাকে আমরা উপভোগ করি তাহলে আমাদের যে লক্ষ্য এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত হোক, আমাদের যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হোক এবং আমরা উন্নয়ন ত্রিপুরা নতুন ত্রিপুরা যে আমরা গড়তে চাই এবং যে আমাদের আত্মনির্ভর যে আমরা ত্রিপুরা গড়তে চাই সেটার দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। কেননা আইন শৃঙ্খলা যদি আমাদের সঠিক না থাকে তাহলে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্য আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো আপনারা সেই আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে এই আমাদের যে ট্রিং ফেস্টিভ্যালকে আপনারা উপভোগ করবেন। পাশাপাশি বলবো যে আমাদের যেহেতু আপনারা এখানে যুবক যুবতী আপনারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী জনগণরা আপনারা উপস্থিত রয়েছেন, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের নেশামুক্ত ভারত নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে হবে। শুধু মুখে বললে হবে না, সরকারের পক্ষ থেকে বললে হবে না, আমাদের প্রত্যেকেরই সুনাগরিক হিসেবে আমরা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য যাতে করে প্রতিটি বাড়িতে নেশামুক্ত, প্রতিটি ব্যক্তি যদি নেশামুক্ত হয় তাহলে আমাদের পরিবার নেশামুক্ত হবে, আমাদের সোসাইটি নেশামুক্ত হবে, তাহলেই আমাদের ব্লক নেশামুক্ত হবে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট নেশামুক্ত হবে, আমাদের রাজ্য নেশামুক্ত হবে, আমাদের দেশ নেশামুক্ত হবে। তার জন্য আমাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো, যারা মারা দিদিরা বোনেরা এসেছেন আপনারা প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখবো, এনজিও ক্লাব থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ থাকবে আমরা আসুন আমরা একত্রিত হয়ে আমরা নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে নেশামুক্ত ভারত গড়ার ক্ষেত্রে আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করি। তাহলে যে আমাদের লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো, আত্মনির্ভর আমরা গড়তে পারবো। এবং তার পাশাপাশি না বললে না হয়, আমাদের এসএইচজি দিদিরা রয়েছেন, সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা দিদিরা রয়েছেন তাদের অনেকেই এখানে রয়েছেন, তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন কিভাবে আত্মনির্ভর হওয়া যায় সেই দিশাতে কাজ করে যাচ্ছেন। এবং সরকার তাদের সবসময় কিভাবে তাদেরকে লোনের মাধ্যমে সহযোগিতা করা যায়, কিভাবে আত্মনির্ভর হওয়া যায় সেই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের সরকার কাজ করছে। তার জন্য আমি বলবো যে আমাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য আমাদের স্বদেশি পণ্যকে ব্যবহার করতে হবে। যে আমরা যে জিনিসগুলো আমাদের এলাকাতে উৎপন্ন হচ্ছে, যে জিনিসগুলো আমরা ইজিলি আমরা পাচ্ছি, উৎপন্ন করতে পারছি, সেই পণ্যগুলো আমরা যাতে ব্যবহার করি। আমরা যদি সেই জিনিসগুলো ব্যবহার করি তাহলে সেই ইকোনমি, সেই অর্থনীতি আমাদের এলাকাতেই থাকবে। যদি আমরা বাইরের বিদেশি পণ্য যদি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের ইকোনমি, আমাদের অর্থনীতি বিদেশে যাবে। তার জন্য আমার অনুরোধ থাকবে যতটুকু সম্ভব আমরা দেশীয় পণ্য উৎপন্ন করব এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহার করব। সেই মানসিকতাকে নিয়ে যদি আমরা চলি এবং সেই মানসিকতাকে যদি আমরা সামনে রেখে যদি কাজ করি তাহলে আমরা দ্রুত গতিতে আত্মনির্ভর সোসাইটি, আত্মনির্ভর কমিউনিটি, আত্মনির্ভর পরিবার আমরা গঠন করতে পারবো। তো আমি আর কিছু না বলে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং এই ট্রিং মেলাকে আপনারা ভালোভাবে উপভোগ করুন, প্রত্যেকেই ভালো থাকবেন এবং সকলেই মিলে আমরা আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠন করব। এটুকু বলে আবারও আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার, জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ত্রিপুরা, যতন খুলুম্বা হামবাই। Para the audience, they wish a yafa korblai nanu, chini borom ganang montri ni wagai. Pari, let's go. Let's give a big round of applause for her. Bele na hamba yafaro chini borom ganang zag montri Shrimati Shantana Chakma Madam no. Bele na hamba yafaro bini kok narmani bishikte chini joto audience no. Drink bishikatalni wish khaimani wagai te tinini padano tebu. Naito thok tebu janazak khai tisharman wagai. Bele na hambai. Pari ke chengtabuk belai ni kaisa important moment to thanglai sinai. Ang puilano oro introduction refresh hazak the tinini padang kha chini tiprasha bosoni bagi belai no. Tong thok ni shal hohom dodom ke palai lai ni shal tamni male jeng jotona palbak shaka oro kothum lai chini bisikatalo lamshok lai tongo. A bisikatalo lamshomani pandani bisikobu jeng kaisa kaham kaisa kathar samuk khaina tai tongo abong kha ri kutung bagmani. Taklai yo MDC chini Table fanke nago table cheering nago. Okay. Belai kacang ma marak hamba ke khorang payang itu kena. Ya pare khorang man na bele. Ya pa khorang lagi na.
Okay, fighting a shot to the ball box again. Come on, everyone. Yes. Thank you, Heidi. Chuntai no no Nashirilia. Chini Bure Night na Chuntabu. Stage ring like Shinai 4. Miss Ring Night 2025. So audience, Chini Belai ni handsome and Belai the night of Chini juries rogu five shop pajak tai shrap chani bishagoro norok nogi mannai the Chini long try velini buri night no. Tai audience long ni bagai kisah thaisa thai ni tai pop chai ri banu tini ni je Miss Rignai no tung tini je kaplayang nai tini man nai 1 lakh rupees 1 lakh rang mani bo tini mani thang nai je second nai bo man nai 50,000 50,000 ni rang mari man nai tai je third nai je Miss Rignai third Kaplayang nai, Boman nai, 25,000 25,000. Tai norok Shaiman na musul yada ashik rang mari kabang. Sabo sponsor khaiga nai. Sai de man norok. O ashik Miss Rignai rok no sabo sponsor khaiga. None other than Chini Monu Bazani no Belai no Mungnang Kali Mata Jewelers. Abu ni Bugrang kha Mr. Shagutam Das. Bono bachok phaidi. Ya phagor mani bishin te chuk bona hambai refalena no. Come on everyone, ya phagor line em bin bagui. Bangma thayo no nokha, haibana tabong nokha ke taibu kam ke shinawano. None other than Mithun Devarma. Make some noise, people. Taibu khorang chunanango. Mithun Devarma, Bongkha Mr. India 2022. Chini India no bo represent khaiga phatar haste ho. Bongkha Chini Mr. India 2022. Tai brand ambassador of Shyam Sundar. Tai Bonongkha Chini Miss Rignai ni choreographer te director. Fighting a te vesha Chini joto churi ni bagai. Kaisa fan ke ya phokora nai. Come on everyone. Fighting a te chorano. Romi Naraglia Talu Green Lai Shinai Chini Miss Tripura contestant Ragno. Chini Miss Rignai on the stage. Tiyarang Paisak Audience from the Poina Kisha Korang Laikanga Tebu Naitugo
kaisa nistai tai kaisa si naithakuk ma bara hai hari ke cinta buk chini Miss Regnai contestants rokni shinu kaisa kaisa ke khnalai nai bini mungtamu bongkha bobiang ni bophaika hari cinta buk kharaksha ni shinu mung nai nai lenai खुलुमखा ते शारी कहम तंगथक त्रिंग बिशी कताली जतननो खा कहम ते चिबाया फरो आनी बुमुं अमृता देवर्मा आनी कामी हेजामारा हामबाय beri naithakuk male khorang te bukhna thogu hari ke cintai khorok sa chini contestant ni shinu nai nai laigana Khulumka jotono and happy drink. Ani mong Supriya Devarma, te ani kami Telemura Tishandrai. Hambai. खुलुमखा जतननो आने मुंग रिशा देवर्मा आने कामी चोरेलाम दारि अथल ते जतननो एडवांस हेवी ड्रिंक जतनो खुलुमखा ते शारी कहम और फाइमान जग फाइनाय अकरा चकरा रंगनो ते जजेस संगनो खुलुमखा आनी मुंग सुवारी देवर्मा ते आनी कामी के जंपुजला दुर्ब कुमार पारावो हामबाय जतननो आनी मुंग नेली देब्रोमा आनी कामी खोइट लसिकर हम खुलुमका जतननो ते शारी कहम ते भी त्रिंग बिशी के तालनी हमारिया फरो आनी बुमुंग सोनिया देवर्मा ते आं विशालगढ़ लालसिंगुरानी हामबाय जतनो खुलुमु त्रे शारे कहम जतनो त्रे चुं त्रिंग बुसिकतानि जतनो नचुबाय ते लामसगलायनायनि बागै जतनो रेडी आनी बुमुं प्रियांका रिया आनी पाराखि अमरपुर खुलुमका ते शायरी कहम जतनो आनी मुंग बिंदिया देवर्मा आनी कामी गंदा तैशा ते हैप्पी ड्रिंक जतनो हामबाय Khulumka jotono te sanja kaham. Bishikatalni jotono kha kaham ya faro te jotono hamari ya faro. Ani bumong Ria Devarma te ani kami ingkha Khwai Kalyanpur Bashikapra kami hambai.
jotono drink bisikadali khulumo ani mongkha Sanupriya Debarma tei ani kami Telemura Tushindrai hambai Rignai Chamatri Kadai Risha Shore Rangtang Tai Chandrahar Kadai Chini Tiprashadov Hani Baro Opposite Kasa Jotono tai Shanjakaham ani mong Shimuli Mura Singh tai ani kami North Bandal hambai tai jotono happy thing Khulumka jotono tini otring bisikatal palai mani pandao jotono ani khani khaktama te hamjagma yafaro te oro manjak fainai I respected judges te ani okra sakra rokno bo khulumma yafaro te ani sakbaksa rokno bo chiba yafaro te oro tring songsanai committee member songno bo hambai asing nai thodo ke tring songsanai bagai ani mungsoni ahok ani kami monukhat dolai tripura hambai Shari kaham ora fai manjang nai okra chakra te ani shak chalai rongno ani mung ungkha hamari deborma te ani kami ungkha borkatha jotona na hambai Klumka jotono do tai happy drink jotono do ani mung Shari Debarma ani kami Mandai hambai jotono khulumkha tai Shanjakaham ani mung Kasturi Debarma ani kami Mandai Kairai hambai Shanjakaham jotono no puila no ora je phai manjak phainai jotono na ani bkhabai hamjakma tai chibaya pharo ani mung Mandira Debarma
आनी कामे मयनमा धलाई हामबाय खुलुमका जोतोनो त्रिंग बिशिकताली हमारी याफारो आनी मुंखा स्वारी देबुरमा ते आनी कामिंखा नागिसरा हामबाय ताई शारी काहाम और फाइमानजक फाइनाई ओकरा चक्रा सानिसक चलाई ताई जजेस द पार्टिसिपेंट्स जो तो नो अंगट्रिंग बिशिकताली हमारी ताई जी बाया फरो आनी बुमोंखा हमारी देबरमा आनी कामी मोनुलम्बाबिल हामबाय Tei Shari Kaham, Ani Mung Elizabeth Darlong, Ani Kami Khai, Kanchanchara 82 miles, Hambai. Bahayma tongzakha chini contestant romno nugai. Kaham na? हिंके खरम बियांग यार कुछ सीटी बीटी बजा दो यार या थोड़ा सा चिल्लाना ही हो जाए। कैसा लगा हमारे सभी कंटेस्टेंट को देखकर? थोड़ा और आवाज चाहिए पीछे से। वेल ये तो
सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो जतन जानी जा फेवरेट कंटेस्टेंट मार्क खाइनार पे खाना बोले खाई दिबा बिकॉज खाना तैसा मा चिखों ने बोले आं सुंपुरो साबो विन खाइनाय साबो कपलाय ने सुंपुरो मा साने बोले तमिन हंगे मार्क खाया को तक फनो फेवरेट कंटेस्टेंट ताबुक पुद मार्क खाया को अभी तक अपना अपना फेवरेट कंटेस्टेंट मार्क नहीं किया है क्या? किया है ना? किन किन लोगों ने नहीं किया है? किन किन लोगों ने नहीं किया है? मुझे बस आवाज सुनाई देनी चाहिए उनकी। जिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनकी आवाज आनी चाहिए मुझे, क्योंकि अगर आपने अभी मार्क नहीं किया तो कोई बात नहीं। हम किस लिए भाई यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम यहाँ पर हम सेकेंड राउंड भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो क्या सेकेंड राउंड के लिए भी आप तैयार हो? इतना कम आवाज से नहीं चलेगा पब्लिक, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, थोड़ा और आवाज। तो अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कंबल लपेट के आए हैं जिनकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे हैं देखो जो कंबल लपेट के आए हैं जिनके सिर्फ आंखें दिखाई दे रही है। लगता है ये जो आवाज नहीं आ रही है ना, इसका एक रीजन हो सकता है, या तो उनको मजा नहीं आया या तो उनको बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। कौन सा रीजन है? मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? मजा आया ना? तो रीजन कौन सा है? दूसरा वाला, ठंड लग रही है ज्यादा, ठंड नहीं लग रहा है। ओके, किन किन लोगों को ठंड लग रही है जरा बताना मुझे, बिकॉज उसका भी इलाज है हमारे पास, उसके लिए भी इलाज है। तो जिन जिन लोगों को ठंड लग रही है तो थोड़ा सा शरीर में गर्मी लाए, थोड़ा सा गर्मी लाए शरीर में, खाए ना, थोड़ा सा लाए गर्मी। तो गर्मी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डांस, डांस है ना? डांस करने के लिए सब रेडी हो? तो सिर्फ गाना चलाए या सिंगर को बुलाए? है ना? डांस करना है तो सिंगर भी चाहिए होगा ना, ऐसे थोड़ी ना डांस कर सकेंगे हम, है ना? तो चलिए फिर ऑन पब्लिक डिमांड लेट्स डांस। तो चलिए इस बार हम स्टेज पे बुलाते हैं शुभ्रजीत एंड हिज बैंड ऑन द स्टेज। So on audience demand, fighting jotono tabo musala shirena. Musara ni bagi jotono tiar tumpai di tam ni mala. Chiri stage no tabuk. Stage o hot purana ni bagi fight ho Shubhrajit and Taipiri band. Kisah sa jorana nai. Chini stage o chini musical instrument setup thaine ni bagai. Abun yakulo. नॉन स्टॉप गाना चलेगा और हमारी पब्लिक का डांस। इसी के बाद हम सीधे चले जाएंगे हमारे मिस रिगनाइट 2025 का सेकेंड राउंड पर, और इसके बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस आप सभी के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड वी लव यू ऑडियंस।
Kothok Chana Thang Tani Kishaman Ashigo Mahai Enjoy Kaitani Bu Kishaman Ashigo Okay Kishani Nashima Jorano Chini je musicians Chini band musicians Rokja to music setup Kaitango Abuni Yangulono Chig No Kaham Kamrasa Mungya Farnai and Chini Shubrajit and band Yagulo Chini Father Hastini performers of Five Shop Paika Borobot stage no Tebu Chanari Rivan
Iya kita, brand kita. Larang tongku. Angso. Apa? Coba. Takdumuksong centaklay bisi 1436 Tripraera o bisi na cenglamsong na tangi tomo tay bisi সময় দেখলিয়া minimum tay 2 ঘন্টা পরে না ceng bisi ketallo cenglamsong lai nai a bisi ketallo lamsong na segang tini o pandano
जे चनारिनाय जे नायथग्रिनाय सपोर्ट खालायो स्पन्सर खालायो एबा जिनि स्पन्सर्स रक जिनि सपोर्टर्स रक बगनो जों बेलाय बेलायखौनो हामबाय मायाफोरो तामनि बेलाय बंनि बागिनो तिनिनियो नायथथक पादा तेबो नायथके काशाका स्पेशली नरकनि बागिबो तिनिनि पादा तेबो नायथका आसके ऑडियंस बांखा नो नगिनो बखा आसके तंथगि तंखा हेके ताई जों जरा बेसिनालिया जिनि म्यूजिकल टीम रक बंनि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेटअप खायनायनि ताई शराबशा आबनि आगोलनो जों जिनि म्यूजिकल कॉन्सर्ट जेगिरिनाय हेके आबनि सगां जे आंनो सामानि तिनिनियो पादा नायथकमानि कारणखा जिनि स्पॉन्सर्स आ स्पॉन्सर्स रंनो हामबाय याफार याखाय तिनि मुंसासो कारजाक हायनाय तिनि स्पॉन्सर्स रंखा कालीमाता ज्वेलर्स जे नरकनो आं बार साइ दङो जे वन ऑफ द बेस्टेस्ट एंड यूनिक कलेक्शन तुबि फायुन नरकनि बागै मनु बाजाराव नरक आगुलि थांना नांगिया नरक धर्मनगर थांना नांगिया नरक कलकाता थांना नांगिया नरक नगानाव आचुगिनो नरकनि मनु बाजाराव नायथक कलेक्शन यूनिक कलेक्शंस नंनि साजोंनि बागै नंनि हिगनि बागै आमानि मानि बागै नारानि बागै माने नंनि चेरे खनाय रुदु बागै आबो सिमिया बोरिनि बागै सिमिया चलानिबो गोबां मा ज्वेलरी ऑप्शन नरक मानि थांनाय कालीमाता ज्वेलर्स ओ कालीमाता ज्वेलर्स नि लगी वो ताई खरबनि जिनि सोल स्पॉन्सर्स दङो आबरगखा जिनि ताखुक अमृत देबरमा बो खरकसा कॉन्ट्रैक्टर तायंखा मिस इजाबेल जों पुइलानो बिनि मिस इजाबेल नि जों मोसामुनखा जदियो बा मलांचाबुइनो सागनो नगिनो मोसाइमालिया बाट ककरै बिनि बाबा बिनि साजोंनि मुङै स्पॉन्सर खायका ताक्लाइनियो ट्रिक बिसिकताल लामसमानि पान्दानो आबनि लगी वो जेचिनि 100टा ब्लैंकेट तिनी बाग जानाय आबोनो वो स्पॉन्सर्स खायका जिनि शेंग्रा रक आबरकनि बिसिङावखा मिस्टर आशीष देबबर्मा मिस्टर स्वागतम दास मिस्टर अमृत देबबर्मा मिस्टर कृपेश देबबर्मा मिस्टर तपन मजुमदार ताई मिस्टर इंद्रजीत दास अबरखा जिनि स्पॉन्सर्स तिनिनि पादानो तेबो निजिनि खानको आर खायै तेबो नायथदकति सलाय खबरक स्पॉन्सर खायै सपोर्ट खायै सोनरक स्क्रीन पर नोगी तंखना बंखा जिनि कालीमाता ज्वेलर्स नि कायसा चिकन सा कायसा एडवर्टाइजमेंट नरक नोगी न माखना बोसर नायथक कलेक्शंस ताई कहमको कोक तमाखा ओ नायथक कलेक्शंस नाने नि बागै नरक आयां उयां हाक्साल थानो नांगिया नरकनि मोनो नगो आचुगिनो नरक ओ नायथक कलेक्शंस न नाहारिमानो स्पेशली अबक सारा मोसोगो चिनि बुखुब जोग्रबनि बागै असुजुगो खादरनि बागै कालीमाता ज्वेलर्स रंनि बागै गोबां कुक नायथक कलेक्शंस तो बयफाय दङ तायो कलेक्शंस आरो सिबिसि बाथा गैया every season every occasion every panda shadiyo khangke borok body collection update khayu abuni bagir hiljago kalimata ज्वेलर्स नरक कचाम डिजाइन क्या कताल डिजाइन से नुगनाय जे डिजाइन कताल को लॉन्च होगो आबुनु नरक कालीमाता ज्वेलर्स माननाय ताई तिनिनि उपादान ताई वो नायथदकति शाखा जिनि कॉन्ट्रैक्टर ताखुक अमृत देबबर्मा ताई ताखुक कृपेश देबबर्मा फिया ताखुक जिनि कृपेश देबबर्मा बबिनि साजोंनि मुङै ताक्लाय स्पॉन्सर खायका बिनि साजोंनि मुंखा मिस इजाबेल
Tini koyekjana volunteers rongno koinai kisah dangsha beskango faida ni bagai. Norce screen no hitong mani abrong kha chini Bailey Bridge. Tayo handsome man kha chini Dakho Bridge.